Pos pemeriksaan polisi telah didirikan di jalan-jalan di sekitar Moskow untuk memastikan bahwa hanya penduduk yang masuk ke ibu kota Rusia dan untuk alasan yang sah. Polisi juga melakukan patroli sepanjang waktu di ibu kota Rusia. Ситуация серьезная в стране, нужно соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только по необходимости. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan pada hari Jumat 10 April bahwa kota itu akan mulai secara bertahap memperkenalkan sistem izin minggu ini untuk memantau dan mengatur pergerakan penduduk selama penutupan sebagian. С работой, конечно, плохо стало. Конечно, плохо. Люди перестали ездить, цены упали, заработка практически нет. Moskow, Saint Petersburg, dan wilayah-wilayah lain telah mengumumkan penutupan. Rusia sejauh ini melaporkan 21.102 kasus dan 170 kematian terkait virus corona. Topan Herald yang kekuatannya masuk dalam kategori 5 tertinggi melewati selatan Fiji sekitar tengah hari dan meratakan rumah-rumah serta memutuskan hubungan komunikasi di kepulauan yang telah mengadopsi pembatasan pergerakan sosial untuk mengendalikan COVID-19. Video rekaman saksi mata yang dibagikan kepada Reuters menunjukkan angin kencang meniup atap sebuah bangunan di kota Sigatoka di Pulau Viti Levu. Dalam sebuah pesan video yang direkam dengan ponsel miliknya dan dibagikan di media sosial, Perdana Menteri Frank Bainimarama mendesak orang untuk tetap tinggal di dalam rumah. This afternoon, the eye of Category 4 Tropical Cyclone Harold will arrive over Kadavu, bringing the worst of the heavy rains, winds and flooding to Fiji. All roads on Viti Levu have been shut to travel until further notice. Emergency authorities are the only personnel allowed to travel. All Fijians should stay indoors unless directed to evacuate by authorities. Our evacuation centers are safe. Evacuation centers are sanitized and monitored to ensure they do not surpass capacity. Those under quarantine due to the threat of coronavirus will not mix with others. We have received reports of vendors and farmers who have been trying to sell produce despite the severe weather. This needs to end. Everyone needs to immediately shelter indoors in their homes or in evacuation centers. There are also a number of reports of winds whipping up flying debris in the Suva area. Flying debris can be deadly. Keep yourself indoors and out of harm's way until our authorities have given the all clear that it's safe to be outdoors. As we see flooding throughout the country, I'm pleading with everyone to stay out of floodwaters. Keep your children out of floodwaters. These waters are deadly, unpredictable, and can carry debris that can maim or kill. Stay indoors. Do not travel. Stay safe, Fiji. Di tengah wabah virus corona yang sedang berlangsung, Fiji telah melarang pertemuan tidak perlu yang melibatkan lebih dari 20 orang di antara penertiban lainnya. Sebelumnya, topan Herald ini telah menewaskan puluhan orang di Kepulauan Solomon sebelum menghancurkan bangunan di Vanuatu. Kasus-kasus COVID-19 di negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN selama sebulan terakhir telah melonjak menjadi lebih dari 20.000 dari kurang dari 840. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 866 dari 14. Tetapi karena pengujian terbatas di beberapa negara, para profesional medis menduga bilangan real mungkin jauh lebih tinggi. Pertemuan yang dipimpin Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc tersebut sepakat bahwa negara-negara anggota harus meningkatkan kerjasama untuk memerangi COVID-19 dan memastikan rantai pasokan regional tetap terbuka. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cũng đang phải nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, tác động tiêu cực tới đời sống của mọi người dân, kinh tế, xã hội, nhất là khu vực dịch vụ.
vốn chiếm 30% tổng GDP của ASEAN, thách thức ổn định và an sinh xã hội. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus novel corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun lalu. Jumlah total infeksi di negara-negara ASEAN telah melonjak, dengan Singapura yang melaporkan 386 infeksi baru pada hari Senin 13 April, dan Filipina melaporkan 291 pada hari Selasa. Indonesia telah melaporkan hampir 400 kematian, korban tertinggi di Asia setelah Cina, memicu kekhawatiran tentang krisis yang meningkat di beberapa bagian wilayah tersebut. Số ca nhiễm trong 650 triệu dân của ASEAN chỉ khoảng 15.000 là thấp hơn, tăng chậm hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn cầu. Kết quả này bước đầu giúp chúng ta tự tin hơn, nhưng cũng không được chủ quan mà cần đoàn kết và quyết tâm nhiều hơn nữa trong hành động trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng. Pak mengatakan tingkat pertumbuhan jumlah regional bagaimanapun masih lebih lambat dari rata-rata global. Tôi tin tưởng hội nghị này sẽ đưa ra nhiều biện pháp thiết thực để vượt qua thử thách COVID-19, ổn định cuộc sống của người dân và phát triển ổn định, bền vững. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak negara-negara anggota selama pandemi, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk dana bersama dan persediaan medis. Apa kata dunia telah kami informasikan kepada Anda selama 30 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.